अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। डायस पर तशरीफ़ फरमा सदर मजलिस, बज़्म यारान अदब और यारान महफ़िल जो इस तरफ जो है बैठे हुए हैं तमाम, आप तमाम लोगों को सबसे पहले तो आज आलमी यौम मादरी ज़बान की जो है दिली मुबारकबाद देता हूँ। और ये वो दिन है जिसके ताल्लुक़ से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोगों के लिए ये जो है एक नई इस्तिलाह है या नया दिन है। ऐसे तो यूएनओ की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुख्तलिफ़ आलमी दिन मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मनाए जाते हैं। जैसे अभी 8 मार्च है, आलमी यौम ख़वातीन का दिन आएगा। ऐसे बहुत सारे दिन जो है वो मनाए जाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, कौन कौन से डे होते हैं। लेकिन चूँकि हम तमाम लोगों का ताल्लुक़ जो है कहीं ना कहीं अदबी तंजीमों से, अदबी सरगर्मियों से है, इसीलिए हम लोगों के लिए जो है ये दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसके लिए इसकी मैं कुछ थोड़ी सी तारीख़ बयान करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह कि ये उर्दू वालों की ईमानदारी है, सच बताऊँ डॉक्टर साहब कि ये उर्दू वालों की ईमानदारी है और वसीउल क़ल्बी है। बज़ाहिर आप देखें, जब मैं आपको इसकी तारीख बताऊंगा तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये उर्दू मुखालिफ दिन था। मतलब अगर आप इसको देखें, इस दिन की तारीख को मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि उर्दू और उर्दू वालों की मुखालफत में कुछ लोगों ने अपनी मादरी ज़बान की मोहब्बत में जो है अपनी जानें दी थी। उस दिन की याद में ये आलमी यौम मादरी ज़बान जो है ये मनाया जाता है। ये बात है 21 फरवरी 1952 की, 1952 की। ढाका में ढाका यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और ढाका मेडिकल कॉलेज, ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान जो है दो मुल्क बने थे। तीसरा मुल्क अभी बांग्लादेश जो है उसका वजूद जन्म में जो उसका जन्म नहीं हुआ था, उसका वजूद अभी तश्कील नहीं पाया था। और जिस तरीके से हर शख्स को अपनी मादरी ज़बान प्यारी होती है, इसी तरह से अहले बंगाल को भी जो है बंगाली ज़बान से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार है। और आप देख लीजिएगा, ऐसे तो हर सूबे वालों का भारत है क्या, मुख्तलिफ जो है कसीर लिसानी अलग अलग ज़बानों के जो है आप यहाँ के सूबों की तश्कील आप देख लीजिए तो लिंग्विस्टिक तश्कील हुई है, लिसानी बुनियादों पर ज़्यादातर सूबों की तश्कील हुई है। लेकिन मेरा कई मरतबा बंगाल में आना जाना हुआ है, कलकत्ता में, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बंगालियों को, हमारे बंगाली भाइयों को अपनी ज़बान और कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है। और यही वजह है कि अगरचे दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जो है तक़सीम हिंद हुई थी, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ज़बान और कल्चर जो है वो ज़्यादा गालिब आया, इसीलिए फिर पाकिस्तान को कटकर जो है बांग्लादेश बना। लेकिन ये इस दिन की तारीख़ में आपको बताऊं कि चूँकि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू करार पाई थी और उर्दू जो है वो उस वक्त पूरा जो है एक ही था, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलाकर, तो वो जो अहले बंगला थे उन पर भी जो उर्दू एक हिसाब से थोपी गई थी। वहाँ पर जो है इतने उर्दू बोलने वाले लोग वहाँ नहीं थे, तो वो लोग इस बात पर शिद्दत से जो है मुजाहरा कर रहे थे, कई सालों से जो है तहरीक चला रहे थे कि बंगाली ज़बान को जो है वहाँ पर दूसरी सरकारी ज़बान करार दिया जाए, या कम अज़ कम उनके खित्ते में जो है बंगाली ज़बान को जो है सरकारी ज़बान करार दिया जाए और उन पर उर्दू ना थोपी जाए जो उनकी ज़बान नहीं है। और इसी बात की शदीद मुहिम चली और इतनी शदीद मुहिम चली कि इन तीनों यूनिवर्सिटियों में हज़ारों तलबा ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया 21 फरवरी 1952 को, और उन पर जो है गोलियां चली और उसमें बहुत सारे नौजवान जो है अपनी मादरी ज़बान की मोहब्बत में जो है जो उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और इस वाक़ये को कई साल गुजर गए, फिर बांग्लादेश का क़याम अमल में आया और यूएनओ की जो मातहत जो सकाफ़ती तंजीम है यूनेस्को, उसमें फिर हुकूमत बांग्लादेश ने जो है अपना ये मामला पेश किया कि हमारी ऐसी तारीख़ है 21 फरवरी 1952 में जो है ये वाक़या पेश आया था और उसमें बंगाली ज़बान से मोहब्बत करने वाली, अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत करने वाले नौजवानों ने जो है शहादत हासिल की थी। और इस वजह से शहादत हासिल की थी, उसकी पूरी तारीख़ बयान करके अपना केस यूएनओ और उसकी जो बॉडी है यूनेस्को उसमें पेश किया और काफ़ी साल के बाद जो है उसको मंजूरी मिली और सन 2000 से, आज से 22-23 साल कबल से जो है पहला आलमी मादरी ज़बान दिन 21 फरवरी को करार दिया गया।
اور یہی وجہ ہے کہ جو چند لوگوں نے جو ہے اپنی مادری زبان کی محبت کے لیے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی اس شہادت کو قبول کرتے ہوئے عالمی برادری نے جو ہے اس دن کو عالمی یوم مادری زبان دن جو ہے قرار دیا، اور تب سے لے کر آج تک مسلسل جو ہے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ ایسے تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کی اکثریت کی یہاں کی زبان جو ہے وہ مادری زبان اردو ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی بیٹھے ہیں جن کی مادری زبان کوئی اور ہو سکتی ہے۔ یوں تو ہر شخص کو اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے، لیکن اہل اردو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ مبتلا ہے اپنی مادری زبان سے محبت کرنے میں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اتنی پیاری زبان ہے، اور ہم لوگ کچھ لوگ اس کے قدردان ہیں، کچھ لوگ جو ہے بظاہر اس کی قدر کرتے ہیں لیکن اصل میں قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم اصل میں قدر کرتے تو ہم سب کے گھروں میں اردو کے کچھ اخبارات آتے، کچھ اردو کے میگزین اور رسائل آتے۔ یہ جو ایسی کتاب ہے جن کا اجرا ہوتا ہے اور اس کو ہم لے کر چلے جاتے، ایسی کتابوں کو ہم جا کے کتابوں کی دکانوں سے خریدتے، تو یہ آپ کی زبان سے محبت ہوتی۔ آپ نے بھلے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں جو ہے اگر داخلہ دلوا دیا ہوتا، تو کم از کم کسی نہ کسی ذریعے سے آپ نے ان کو اردو سکھانے کا، گھر میں یا پرائیویٹ ٹیوٹر کے ذریعے، جس طریقے سے ہم اپنے مسلمان حضرات اپنے بچوں کو عربی سکھاتے ہیں، وہی عربی سکھانے والا حافظ یا مولوی جو ہے وہ آپ کے بچوں کو اردو بھی سکھا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے دھیرے دھیرے ان چیزوں سے جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اب اردو کتاب میلہ مہاراشٹر اردو کا ایک بہت وسیع ریاست اور ایک بہت اہم ریاست مانی جاتی ہے۔ قومی سطح پر مہاراشٹر کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ممبئی، جلگاؤں، مالیگاؤں، یہاں پر ہمارے وسیم عقیل شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جلگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، مالیگاؤں کے برادر ہیں، اور بہت ساری جو بھیونڈی سے یہاں پر لوگ تشریف فرمائے، بہت سارے اردو کے چھوٹے بڑے شہر ہیں مہاراشٹر میں، اور جہاں اردو کتابوں کے NCPOL کے بھی میلے لگتے ہیں اور پرائیویٹ میلے بھی لگتے ہیں اردو کتابوں کے، اور لاکھوں کروڑوں روپے کی کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ادبی محفلوں کا سلسلہ جاری رہے، مشاعروں کا سلسلہ جاری رہے، ڈاکٹر قمر صاحب کی سرپرستی میں ممبئی یونیورسٹی کا شعبہ اردو آباد اور شاد رہے، اور اس میں بڑی تعداد میں طلبہ جو ہے MA کریں، PhD کریں، اردو اخبارات اور رسائل جو ہے ان کی سیل میں، ان کی فروخت میں اضافہ ہو، تو ہم تمام لوگوں کو آج عالمی یوم مادری زبان اس دن پر جو ہے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے اپنی زبان کے ساتھ سچی محبت کریں گے، اور یہ عہد لیں کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ نہ صرف محبت کریں گے بلکہ محبت کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کو بھی جو ہے ضرور پورا کریں گے۔ میں اپنی بات اس عبید اعظم اعظمی صاحب کے اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ساتھ رہے گی، ساتھ رہی ہے، ساتھ رہے گی جان ہماری اردو ہے، اردو کی پہچان ہے ہم، پہچان ہماری اردو ہے۔ بہت بہت شکریہ۔